सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कलमबंद किया। एक्ट बादियुन नज़र में अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। हुक्मनामे में कहा गया, सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में ये ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। इस बिल के कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। अदालत, अदलिया और खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की इदाराजाती आज़ादी के लिए मुतफक्किर है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में इख्तियारात में रद्द-ओ-बदल का इख्तियार रखती है या नहीं, और समाअत को 8 मई तक मुलतवी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़, मैं हूं यस्मीन जमाल। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी जो एक ऑन गोइंग इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसके हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो हमने आपके साथ इस रिपोर्ट की सूरत में शेयर की। और ये सारा मामला जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, अगर हम बात करें खास तौर पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके हवाले से, तो उसको लेकर जो पार्लियामान है, जो जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है। जो मामला है वो तो हमने आपके सामने रखा रिपोर्ट की सूरत में, लेकिन जो रिएक्शन है या रद्द अमल है हुकूमती जमातों की तरफ से, पहले वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि आज एक अनप्रेसिडेंटेड जो काम है वो किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदर साहब ने बिल रोका, फिर उस पे एतराज़ लगा के भेज दिया, फिर गया। समझ तो ऐसे आ रहा है कि ये भी अंडरस्टैंडिंग से हुआ कि आज जो जज साहिबान बेंच बना रहे हैं तो ये एक ही कड़ी है। सदर ने अभी तक उस बिल के ऊपर अपनी फाइनल राय नहीं दी, एक्सेप्टेंस की जो भी करना उन्होंने, और उस दौरान यानी बिल पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर दिया। इस बात की लॉजिक समझ नहीं आई कि क्या आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल से रोकना चाहते हैं। क्या ये मुमकिन है? दुनिया के किसी मुल्क में कभी ऐसा हुआ है? या हम कबूल कर लेंगे वहाँ पे रोकना और यहाँ पे रोकना। तो पार्लियामेंट के खिलाफ इतनी बड़ी यानी अंदाज में तैयारी करना कि एक सदर साहब बैठे हों जो कि वो पाकिस्तान का सदर बनने की उसकी ख्वाहिश ही नहीं है, वो पीपल्स यानी पीटीआई का सदर बना हुआ है। मुझे केस की फिक्सेशन पे भी हैरानगी हुई और बेंच के मेंबर्स को देख के भी मुझे हैरानगी के साथ तकलीफ हुई। लेकिन आज ये बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल है। बिल्कुल इस वक्त ये बेंच बना, इस पे तो लाजमी तौर पे लोगों को समझ आ रहा है कि क्यों बना। उससे भी ज़्यादा जल्दी इस हद तक है कि उसको फिक्स भी जो है इस तरह से कर दिया गया। इससे भी बहुत सारे मामलात इसी तरह से अहम या इससे भी बाज़ औक़ात ज़्यादा अहम पेंडिंग है सालों से, मुद्दतों से, और उनके ऊपर जो है ना उनकी फिक्सेशन नहीं हुई। एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए ताकि के कलेक्टिव विजडम नजर आए। जब कलेक्टिव विजडम होगा तो मेरा ख्याल है मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें निकलेंगी। हमारी क्या ख्वाहिश है कि हर सूरत में किसी शख्स को भी या किसी भी अदारे को भी पार्लियामेंट की कानून साजी की रोकने की इजाज़त नहीं दी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, मुस्तकबिल का फैसला पार्लियामेंट करेगी। जी व्यूअर्स, आपने सुना जो एक पीडीएम में शामिल जमातें और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है वो मौजूद थी, और जो रद्द अमल आया, अभी ये शिकवा कह लीजिए या ये रिएक्शन कह लीजिए आ ही रहा था पार्लियामान की जानिब से कि ये किस तरह हो सकता है कि एक बिल जो कि अभी कानून भी नहीं बना उसको टेकअप कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमने देखा कि अदलिया की तरफ से एक और जो है हुक्म जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को फंड फराहम करे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट
اکاؤنٹ نمبر 1 جو ہے اس کے حوالے سے عدلیہ نے یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہاں سے 21 ارب روپے جو ہے وہ نکال کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کیے جائیں تاکہ جو یہ الیکٹورل ایکٹیویٹی ہونی ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں وہ کی جا سکے. تو تھوڑا سا اس پر بات کریں گے کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اس اکاؤنٹ کی جس کو اکاؤنٹ نمبر 1 بھی کہا جاتا ہے اور اس کو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ بھی کہا جاتا ہے, اس کا اپنا ایک پورا سیٹ آف رولز اینڈ پروسیجرز ہے. یہ جو کابینہ کی ECC کمیٹی ہے اس کے بغیر اور کیبنٹ کی اپنی اپروول کے بغیر وداؤٹ دا سپرویژن آف دا پارلیمنٹ کوئی بھی فنڈ کسی کو بھی ریلیز نہیں کر سکتے اس اکاؤنٹ کے تحت. تو تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے کہ جب یہ ساری ریگولیشنز اس اکاؤنٹ کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ لکھی گئی ہیں تو اس کے بعد اس طرح کی ڈائریکٹیو کا آنا اس کا کیا مطلب ہے, کیا حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی, کیا حکومت اس پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے کہ نہیں ہے, کیا عدلیہ کی طرف سے اس طرح کے احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بہت جہاں پر تنازعات ہیں پاکستان میں, ہر چیز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کانفلکٹ ہے, وہاں پر ایک کانفلکٹ بار بار PTI کی طرف سے یہ بھی ریز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو نئے آرمی چیف ہیں پاکستان کے سربراہ ہیں افواج پاکستان کے, وہ بات نہیں کر رہے, وہ بہت خاموش ہیں. تو اس کے وہ بہت مختلف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ معنی نکال رہے تھے اور مختلف طرح کی ڈسکشنز ان کے کردار کو لے کے کی جا رہی تھی جو کہ پاکستان کی سیاست میں ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کل پارلیمنٹ کے جو ان کیمرہ سیشن میں انہوں نے شرکت کی, وہاں پر انہوں نے گفتگو کی, اور آج دوبارہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی انہوں نے بات کی اور بڑی وضاحت کے ساتھ جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس کے اندر بڑا ان کی بات کا ایک کرکس نظر آیا سامنے, اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت ہے وہ اس ملک کے عوام کے پاس ہے اور عوام اپنی اس طاقت کو ایکسرسائز کر کے جن نمائندگان کو الیکٹ کرتے ہیں, طاقت یا جو آئین جو اختیار دیتا ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کا اختیار صرف ان نمائندگان کے پاس ہے. تو وہ بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جو پاور سینٹر ہے اس ملک میں وہ کیا ہونا چاہیے ان کی نظر میں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کیا کردار یا رول ہوگا یا ہے, تو میرا خیال ہے انہوں نے اپنا جو ویژن ہے پالیٹکس کو لے کے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ 2 دنوں میں جو مختلف جگہ پر انہوں نے بات کی ہے انہوں نے اس کی وضاحت کر دی. ایٹ دا سیم ٹائم بات کریں گے پرائم منسٹر آف پاکستان کی بھی, انہوں نے بھی آج گفتگو کیا جہاں پر کچھ معاشی معاملات پر IMF کے حوالے سے بات کی ہے, وہیں پر عدلیہ کے کردار پر بھی بات کی ہے, ماضی میں عدلیہ کا جو کردار رہا اس پر بات کی ہے, اور ماضی کے ایک چیف جسٹس کا جو کردار رہا اور اس کے جو منفی اثرات پاکستان کی سیاست پر ہوئے اس پر بھی انہوں نے گفتگو کی. ان سبھی ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے اس وقت پروگرام میں موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے, صدیق الفاروق صاحب نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے یٹ انادر سینئر پولیٹیشین صابر بلوچ صاحب موجود ہیں, بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے. اور پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر سیمی بخاری لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے. میں صدیق الفاروق صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں. آپ سے بڑا ایک طویل پولیٹیکل کریئر ہے آپ کا, طرح طرح کی رفٹس بھی دیکھی, کانفلکٹس بھی دیکھے, مارشل لاء کے ادوار بھی آپ نے دیکھے. اس طرح کا ایک کانفلکٹ کا لفظ استعمال کروں, اختلاف کا لفظ استعمال کروں, آپ نے کبھی دیکھا ہے خاص طور پہ اگر ہم عدلیہ کے حوالے سے بات کریں ویزوی پارلیمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا تو نہیں ہوا, اس حد تک کبھی اسٹیبلشمنٹ نے اس سے پہلے جانے ہی نہیں دیا. وہ اس سے پہلے ہی آ جاتے تھے اور ہم عزیز ہموطنوں السلام علیکم ہو جاتی تھی. میرا خیال ہے کہ عوامی بیداری ہے اور اس میں بہت بڑا کردار پولیٹیشنز کا ہے جنہوں نے اور خود اسٹیبلشمنٹ کے جو تجربات, بالخصوص یہ آخری تجربہ جو پروجیکٹ عمران خان کا ہے وہ جو ناکام ہوا ہے, تو اس نے انہیں کافی سبق سکھایا. اس لیے یہ جو اب صورتحال ہے انتہائی ناپسندیدہ صورتحال ہے, لیکن اس طرح کی مداخلت نہیں ہو پا رہی اور خدا کرے کہ نہ ہو. لیکن عمران خان صاحب نہیں, یعنی یہ بدقسمتی ہے. اچھا ہے کہ شیرین مزاری صاحب ابھی آج پروگرام میں ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوشش کی ہے اور اب تک جاری ہے کہ فوج نیوٹرل نہ رہے بلکہ ان سیاست میں عمران خان کی پسند کے مطابق اپنا کردار ادا کرے, یعنی ان کو سپورٹ کرے. اور پھر انہوں نے اس وقت جو PTI کے ہمارے بہن بھائی بچے بچیاں ہیں انہوں نے جو مسلح افواج کے آرمی چیف کے خلاف منفی اور گھناؤنا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے وہ بھی خطرناک ہے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ بریگیڈیئر تک جو ہے وہ لوگ وہ نہ مانے جنرلز کا حکم, اور اس سلسلے میں شہباز صاحب نے جو کچھ کیا, شہباز گل نے تو تقسیم کرنے کی کوشش. اب آ جائیں بدقسمتی سے جوڈیشری پر. اب جوڈیشری کو اچھی طرح معلوم ہے کہ
पाकिस्तान में जो आइन बुनियादी तौर पर वो ये कहता है कि इख्तियार आला का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, लेकिन पाकिस्तान में जो इख्तियार है, जो हुकूमत चलाने का काम है, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे काम करें, वो चलाएंगे। अब इन दिनों जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया है, पहले तो उन्होंने ये किया, सबसे पहले तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ के केस में किया कि हाई कोर्ट्स और दीगर अदालतों के इख्तियारात सल्ब करके निगरान जज बनाया और फिर जो कुछ किया सबके सामने है। और आजकल क्या कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए, यानी वो अपील में पड़ा है केस और इन्होंने सुओ नोटिस लिया और फिर उसके ऊपर जो कुछ किया वो देखें। फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। फिर जनाब अली उन्होंने ये किया कि अब कानून अभी बना नहीं, उस पर स्टे दे दिया, हालांकि ये उनका इख्तियार नहीं है। फिर स्टेट बैंक को ऑर्डर के जी पैसे, यानी ये वो चीजें हैं जो आइन के भी खिलाफ हैं, कॉमन सेंस के भी खिलाफ है। एक सुपर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी तरह भी ना मुल्क के मफाद में है, ना कौम के मफाद में है, ना खुद अदलिया के मफाद में है, और इसने इस तरह से चलना नहीं है, अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर मुल्क के लिए भी। बिल्कुल ठीक है सर, आई टेकन योर पॉइंट। साबिर बलोच साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इस पर आपकी राय, इसको किस तरीके से देखते हैं, जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये कुछ स्टेट कौमी असेंबली ने जो करारदाद मंजूर किया है, वैसे उसकी क्या लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग है, मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल भी सर बड़ा सख्त है, जहां पर ये कहा जाता है कि आइन की जो खिलाफ वर्जी है उसका जायजा लेकर उसकी दुरुस्तगी की जाएगी। तो एक इस तरह के इदारे के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, ऐसा लगता है कि वो जो मैं बात कर रही हूँ ना कॉन्फ्लिक्ट की, तनाव की, वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो बहुत डेंजरस नहीं है सर, खतरनाक नहीं है मुल्क के लिए? देखिए बीबी, बात यह है कि एक चीज तो आपको पता है, कि सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं सॉवरेनिटी मुल्क की वो अल्लाह ताला है, लेकिन लोग और आम और उसके मुंतखब नुमाइंदे वो अदारों को बनाते हैं, कानून बनाते हैं, आइन बनाते हैं और तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट के अंदर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मिलकर काम करते हैं। अब अगर ये बिल जो लाया गया, बिल लाया है, तो उसमें ये बात नहीं है बेसिकली कि ये सुप्रीम कोर्ट के या किसी के अदारे के इख्तियारात को कम करें, नहीं, बल्कि रीस्ट्रक्चर करना, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ये चीज किया गया। क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो था 1935 इंडियन एक्ट के तहत एस्टैब्लिश हुआ था, तो पाकिस्तान में 1956 में एक दफा रिस्ट्रक्चर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात थे। उसके बाद तो फिर 1973 में 73 के आइन और कानून 73 के आइन ने उसको फिर रिस्ट्रक्चर किया था। तो आज ये समझते हैं कि भाई के इसको रिस्ट्रक्चर की जरूरत है, तो इसके लिए पार्लियामेंट को उसको अपने काम से रोकना जो है ना, वो कोई रोक नहीं सकता उसको। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पार्लियामेंट को ये रोक लें कि जी कि आप उसको रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते, या जो इख्तियारात हैं इतने जमाने से जो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं, अच्छा उनमें कोई तब्दीली या कोई इस किस्म की कोई चीज जो उसके मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए किया जाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जुरिडिक्शन जो है ना सुप्रीम कोर्ट का बनता है कि वो मदाखलत करे उसके लिए अपने पार्लियामेंट के, यानी जो इख्तियारात हैं या उसके हदूद हैं या उसके जो जुरिडिक्शन है उसमें किसी को। अब मसला यहाँ पर सबसे बड़ा खराबी की बुनियाद जो पैदा होती है वो ये होता है कि यहाँ पर हमारे जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं कानून के और आइन के, वो हर शख्स अपने गर्ज, अपने मकसद के तहत उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। देखो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली ये इख्तियार हासिल है कि वो आइन के किसी शक को वो इंटरप्रेट करे, लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन किसी डिस्प्यूटेड मामले पे हो जाता है। अगर कोई
आइन की कोई शक अगर डिस्प्यूटेड हो, अगर उसमें कोई अबहाम हो, तो वो अबहाम सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसकी तशरीह करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो फाइनल आर्बिट्रेटर है। अच्छा, लेकिन ये कि जो बल्कि हाईएस्ट एपलेट कोर्ट है, तो अनफॉर्चुनेटली अब तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के सामने, गवर्नमेंट के सामने, अदारों के सामने तो खुद एक पार्टी बनी हुई है। खुद अंदर के लोग उनके आपस के जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो आपस में बैठ के मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो बिल्कुल 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 सर, आप लेकिन पॉइंट मुझे इजाजत दीजिएगा मैं डॉक्टर सिमी को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ इस नुक्ते के ऊपर। जो एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं दोज साइड, मैं सबसे पहले प्योरली एक एज अ पॉलिटिशियन आपसे ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि इदारों का डोमेन, इदारों का अपना अपना एम्बिट, इदारों की अपनी अपनी बाउंड्रीज, इन सबको तो मेरा ख्याल है हम सब समझते हैं और इनसे अग्री करते हैं। आप नहीं समझते हैं कि अभी जो कुछ हो रहा है, ये जो एक एतराज आ रहा है बहुत बड़ी एक लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से भी, एक्सपर्ट्स की तरफ से भी, कि कहीं ना कहीं तजावुज किया जा रहा है, किसी और डोमेन में जाने की कोशिश की जा रही है? डोंट यू थिंक कि प्योरली ऑन दोज बेसिस आप अग्री करेंगे कि हर इदारे को अपनी लिमिट के अंदर रह के काम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि इस वक्त जो है ना बहुत जो मैं समझ रही हूँ एक बैटल शुरू हो चुकी है, जो कि एक हुकूमत और एक हमारी आला अदलिया के दरमियान, जो कि इंतहाई जो है ना परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और मैं समझती हूँ कि जब आइन में दोनों को ये वाज़ेह कर दिया गया है, आर्टिकल 70 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि लेजिस्लेटर्स जो हैं उनकी क्या डोमेन है, वो क्या क्या नेशनल असम्बली में क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या कानून बना सकते हैं, वो आइन को बिल्कुल और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। और इसी तरह आर्टिकल 191 बताता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि अपने रूल्स और अपने प्रोसीजर और प्रोसेस जो है वो खुद रेगुलेट करें। तो मेरे ख्याल में दो वाज़ेह किस्म के आइन में जो है शिक्के हैं, जिसको पढ़ लें, अगर गौर कर लें तो मेरे ख्याल में कोई भाव नहीं होगा किसी को आपस में। इस पर हमें जो है ना एक मेलाफाइडी टेंशन नज़र आती है गवर्नमेंट के लेवल पे कि वो एक टाइमिंग देखते हुए हम लग रहा है कि एक पर्पस स्पेसिफिक किस्म की ये इन्होंने लेजिस्लेशन या लेकर आए हैं रेजोल्यूशन, जो कि चाह रहे हैं कि कर्टेल कर दें पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जबकि ये आइन को में उनको इख्तियार ही नहीं है। और इस तरह की करारदादें जो हैं इनको सस्टेनेबल भी नहीं है और स्ट्रक डाउन हो जाएंगी। मैं समझती हूँ कि ये जो है बहुत ही इस वक्त हमारे ऐसे मुकाम पे आ चुके हैं कि आपस में हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करता। सदीकुल फारूक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एस्टेब्लिशमेंट बीच में इस तरह के मौके पे आके रोल प्ले करती रही है हमेशा इन द पास्ट, लेकिन अब ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और मुल्क में जमहूरी रवायत कायम रहे, जमहूरियत चलती रहे। तो उसके लिए सबको अपने अपने अगर दायरे में काम करें तो मेरे ख्याल में इसकी जो है ना एक लीगल बैटल चल मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक से वापस आके मैं आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि आपने कहा कि ये चलेगी नहीं, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। मैं इस नुक्ते पे आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, लेकिन इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सिमी ब्रीफली अगर कमेंट कर दें, आपने अभी अपनी गुफ्तगू के अंदर कहा कि ये जो करारदाद है इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इन इट्स ड्यू कोर्स अगर स्ट्राइक डाउन होती भी है तो हो जाए, लेकिन कम से कम उस तरीके को तो फॉलो, जो प्रोसीजर है उसको तो फॉलो होने देना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि जो अभी सिद्दीकुल फारूक साहब ने एक नुक्ता उठाया कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में भी जो है वो हमने देखा कि वो किया गया, इंटरफेयर किया गया पार्लियामेंट के इख्तियार के अंदर, स्टेट बैंक के इख्तियार के अंदर, काबीना के इख्तियार के अंदर। अगर आपकी हुकूमत हो और ये सारा कुछ हो और कोई इदारा इस तरह से बिहेव कर रहा हो तो आई एम श्योर कि आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको नहीं लगता इस तरह की कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बिला तफरीक के कौन किस जमात से इस तरह की बातों में एक साथ होना चाहिए सियासतदानों को? जी मेरे ख्याल में बिल्कुल साथ होना चाहिए। ये इसकी स्ट्राइक डाउन मैंने इसलिए बात की कि एक लेजिस्लेशन अगर अब जो पास की जा रही हो और ना उसके ऊपर डिबेट हुई है पार्लियामेंट में, ना नेशनल असेंबली या सेनेट में भी, इसके अलावा चीफ जस्टिस या और कोई जज जो है उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जब आप एक लेजिस्लेशन बनाते हैं तो आपके कोई ना कोई उनसे बिफोर प्रिपेयरिंग द बिल उनसे मशवरा लिया जाना चाहिए, उनको इनपुट के बगैर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ये कुछ सस्टेनेबल नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि
سپریم کورٹ میں جو ہے وہ آئین کے مطابق اگر کام کرے تو کوئی بھی گورنمنٹ اس کو نہیں ریجیکٹ کر سکتی. آپ کو یاد ہے سال پہلے جب سو موٹو نوٹس لیا گیا اور ہماری حکومت کو ہٹایا گیا کہ رولنگ جو ہم نے دی تھی ڈپٹی اسپیکر نے وہ اس کو غلط قرار دے کر, تو ہمیں جانا پڑا, ہم نے یہ اس کے پر جو ہے نا ووٹنگ بھی کرائی اور اس کو ہم نے پارلیمنٹ سے باہر آ گئے. تو ہم اس کے چاہے ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ہماری کوئی ایسی بھی آپ نہیں نظر آئے گی بات چیت یا اسٹیٹمنٹ کہ ہم نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہو. تو جب آئین جو اب آئین میں نو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, ڈیفینیٹلی ہے, اور وہ ہوا اور ہم ہٹ گئے, تو جب آئین کی بات ہوتی ہے تو اس کے آگے کوئی میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. نہیں, وہ تو خیر جانا اس کے بعد ظاہر ہے مجبوری تھی, اس پہ کیا ہی آپ کہہ سکتے تھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, لیجسلیشن کے لیے پارلیمان با اختیار ہوتی ہے, کسی کے مشورے کی اور ایڈوائس کی. صدیق الفاروق صاحب مجھے درست کر دیجئے اگر میں غلط کہہ رہی ہوں, تو میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ ہے لیجسلیشن کرتے وقت. ہاں, جب قانون بن جاتا ہے اس کے بعد اس کی تشریح کے لیے اگر کوئی جاتا ہے عدلیہ کے پاس, تو عدلیہ کے پاس اختیار ہے صرف اس کی تشریح کرنے کا, اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کا, اس کو ختم کرنے کا, یا اس کے اندر کسی چیز کو ایڈ کرنے کا اختیار میں سمجھتی ہوں شاید تب بھی نہیں ہے. میں اگر غلط ہوں سر تو مجھے کریکٹ کر دیں پلیز. یہ قانون بن جائے یا آئین کے کسی آرٹیکل میں کوئی ابہام ہو, واضح نہ ہو, اس کی توضیح کے لیے, اس کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ میں کوئی شہری جا سکتا ہے. بالکل. لیکن وہ یہ دیکھے گی قانون کو کہ اپنا آئین کے کس آرٹیکل سے یہ متصادم ہو رہا ہے. اگر وہ متصادم نہیں ہو رہا تو اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا. نمبر 2, جو اپنا سی وی بخاری صاحب نے فرمایا کہ 8 یا 9 اپریل سو موٹو جو ہے, اس نے تو جناب ڈپٹی اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی, جب عدم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ میں آ جائے تو پھر اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے, کوئی نہیں روک سکتا. یا وہ کامیاب ہو جائے یا ناکام ہو جائے. کامیاب ہو جائے تو وزیر اعظم نہیں رہتا, ناکام ہو جائے تو وزیر اعظم اپنی جگہ باقی رہتا ہے. جب انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور پھر عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیا اور صدر صاحب نے 1 منٹ میں اسمبلی بھی توڑ دی, اس کا نوٹس لیا. وہ بنتا تھا کیونکہ وہاں آئین کی واضح دو ٹوک سنگین خلاف ورزی تھی. یہاں یہ نہیں ہے. اچھا, بہت باتیں کر رہے ہیں ہمارے دوست. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ترامیم کی ہیں سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجرز یہ ہے اس میں, تو مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے کس اختیار کو وہاں سے لے کر مرکزی حکومت نے اپنے پاس رکھ لیا, یا کہاں اختیار کم کیا ہے. یہ تو لوگ عرصے سے چاہ رہے تھے کہ بعض چیف جسٹس صاحبان اپنے اس ثوابدیدی اختیار کی وجہ سے ایک طرح سے آمر بن گئے تھے, مرضی کے بینچ بناتے تھے. ایسا جج بھی چیف جسٹس صاحب تھے کہ 2 ایڈہاک ججز کو ساتھ رکھ کے فیصلے کرنے شروع کر دیے, آرٹیکل آئین کے سٹرائک ڈاؤن کرنا, یہ ساری باتیں معذرت جو غیر آئینی تھی. اب یہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات سپریم کورٹ کے اندر ہی رکھے گئے ہیں. ان میں سے ثوابدید جو ہے اس کو ختم کیا گیا ہے. وہ ثوابدید 3 ججوں کو جو سینئر موسٹ ہیں وہ ان کو دی گئی ہے, وہاں سے کچھ لیا نہیں گیا. اس لیے یہ انتہائی بہترین ترامیم ہے. زیادہ سے زیادہ جو تحریک انصاف کے سمجھدار لوگوں نے کہا وہ یہی کہا کہ یہ وقت ٹھیک نہیں ہے. وقت ٹھیک نہیں ہے, بالکل یہی وقت کیسے ٹھیک نہیں ہے. اس وقت یہ سارے کام ہو رہے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ سارا کچھ حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے. یہ ٹیکٹکس ہے. جی الیکشن میں ڈیلے کر کے حکومت ڈیلے کرنے میں غلطی کر رہی ہے تو طریقے سے کریں. ہائی کورٹ میں ریویو میں گئے ہوئے تھے, یہ اپیل تھی, اس کا فیصلہ ہونے دیں, پھر آپ کے پاس اپیل میں آ جائے گا. فرض کریں 10-15 دن 20 دن مہینہ الیکشن لیٹ بھی ہو جاتے ہیں, آئین کے مطابق انصاف کے تقاضوں کے مطابق آپ فیصلہ کریں. یہ سارے ادارے یہ جو مختلف ٹیئرز بنتی ہیں, سول جج ہے, سینئر, پھر ایڈیشنل سیشن جج, پھر ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک, یہ کس لیے ہیں؟ اگر آپ نیچے کی ساری عدالتوں کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیں گے
तो फिर छोड़े, सारा सिस्टम खत्म करें, बस एक सुप्रीम कोर्ट ही रहने दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये इख्तियार, इसीलिए मैं ये सवाल बार बार कर रही हूँ कि जो इदारों का अपना अपना किरदार है उससे अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो जाहिर है वो नुकसानदेह होगा। ये जो अभी हमारे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त क्या रूलिंग दी, किस तरीके से उसके बाद बिहेव किया, उसको लेकर पार्लियामेंट का उस सारे मामले में क्या किरदार है, उसको लेकर क्या कुछ कहा जाता रहा। एक क्लिप है हमारे पास, वो आपको सुनवाते हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, फवाद चौधरी साहब है, असद कैसर साहब है, उस टाइम पर, उस पॉइंट इन टाइम पर, आज से तकरीबन 1 साल पहले क्या कुछ कह रहे थे, वो सुन लीजिए। इस मीटिंग की तारीख क्या है? 7 मार्च। इस मीटिंग में हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, 7 मार्च को यह बताया जाता है, अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती, 8 मार्च को आती है। जिस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, इसमें से बैरून मुल्क की इंटरफेरेंस थी, कि इस नई दस्तावेजात जो मुझे मेरे पास है, भी मेरे पास ये लेटर पहुंच गया है, कैबिनेट ने भेजा है, मैं अपोजिशन लीडर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे रिकॉर्ड में ये पड़े रहेगा सेक्रेटेरिएट में। ये मरासला मेरे हाथ में है, ये मेरे तमाम मेंबरान देख सकते हैं मरासला। इस मरासले में बरमला गरूराना तौर पर, तकब्बुराना तौर पर पाकिस्तान जो धमकी दी गई है और कहा गया है कि ये आपको ये भी बताता चलूं, ये मरासला पाकिस्तान में हदम एतमाद की तहरीक आने से पहले ये मरासला दिया गया, ये आया यहाँ पे। जी, आपने सुना कि एक डॉक्यूमेंट को लेकर, एक कागज को लेकर किस तरीके से जो उस वक्त ईवान की कार्रवाई है उसको आगे पीछे करने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, और अभी भी ईवान की जो कार्रवाई है उसको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कुछ हल्के इस्तेमाल करने की, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिर बलोच साहब से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, ये जो स्टेट बैंक वाला मसला है और मामला है जहां पर ये कहा गया है कि आप अकाउंट नंबर 1 से फंड जारी कर दें डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को, इस पर सर क्या कहेंगे? क्या कोई इदारा इस तरह की अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, कि डायरेक्टली कह दे कि आप पैसे दे दें, वो अकाउंट जिसका पूरा एक प्रोसीजर लेड आउट है, वो ईसीसी के बगैर, कैबिनेट के बगैर, पार्लियामेंट के बगैर, अप्रूवल के बगैर कर ही नहीं सकते पैसे रिलीज? देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको कि यदि आप थोड़ा सा बात चले जाए, लेकिन आपको इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपको कभी नजर नहीं आए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब अदारे एक दूसरे के जो है ना, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस व्हाट इज देयर ओन रैंक्स, ये सब चीजें देखें। अच्छा, अब बात ये है कि देखो, असल में बुनियादी चीज ये है कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि हाईएस्ट एपलेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल आर्बिट्रेटर है। अब बात यह है कि देखो, अगर जो चीजें, जो मसले सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्प्यूटेड हैं दूसरे जो सूबों के दरमियान और कानून के दरमियान, तो वो सुप्रीम कोर्ट उनको बैठ के हल करने की पोजीशन को कोशिश करता है। अच्छा, लेकिन बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अब खुद एक पार्टी बना हो, लेकिन अब बनी बिल कौन पास करता है? पार्लियामेंट करती है। अच्छा, और जो जितने भी ग्रांट्स हैं वो पार्लियामेंट देती है हुकूमत को, फिर हुकूमत उनको डिस्पर्स करता है मुख्तलिफ अदारों को, मुख्तलिफ जगहों पे जहां पर जरूरत होती है वहां भेजा जाता है। अच्छा, लेकिन अब मसला ये है कि ये पहली दफा आपने सुना है कि जनाब कि पहली दफा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर कर देता है एक बैंक को, जो हमारा जो स्टेट बैंक है उसको, कि जी कि आप खुद ये काम करें, खुद पैसे डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को आप ट्रांसफर करें। तो ये चीजें, इसका मतलब कहने का ये है कि यानी सुप्रीम कोर्ट शायद ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है ना वो इफादत हो चुकी है, उसको इस बात का डर है कि वो इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत की तरफ से नहीं होगी। वो उसकी वजह ये है कि अब आप देखें कि इसका जो पार्ट हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है उसके आप पास्ट को देखें, वो कोई इतना ब्राइट और उतना कोई काबिल तारीफ पास्ट नहीं है उसका। पीपल्स पार्टी के साथ, खासकर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट के एक मिनॉरिटी जो सेक्शन है वो फांसी की सजा दी और उसको एग्जीक्यूट किया गया। अच्छा, उसके बाद बेनजीर साहबा का केस आज तक
पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी जुडिशरी उसको जो है ना टेकअप नहीं कर रही। आसिफ अली खान जरदारी साहब को 15 साल तक जो है ना 12 साल तक जेल में वो रहे, लेकिन कभी भी उसको जो है ना वो जमानतें उसकी कैंसिल पे कैंसिल हो रही थी, केस सुना नहीं गया, डिले पे डिले, आज इधर कल उधर, कभी सिंध में कभी पंजाब में कभी फ्रंटियर में, इधर ले जाओ उधर ले जाओ उधर ले आओ, ये सब चीजें। अच्छा, ये सब चीजें ऐसी है कि जैसे लगता है कि भाई कि यहाँ का हमारा जुडिशरी सिस्टम किसी एक सूबे या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ उनको बुक्स था, और ये इतनी बड़ी पुरानी बातें भी नहीं है, आज की जो है ना हम सबको याद है, आपको भी याद होगी, सबको याद है ये बात। तो इन तासुर को खत्म करने के लिए अब जो है ना ये जरूरत यकीनन है कि आपको एक ऐसा जो है ना जुडिशरी सिस्टम लाना चाहिए इस मुल्क में कि जिससे, अब देखें पाकिस्तान के तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनजीर साहिबा से ज्यादा पेट्रियट और ज्यादा पाकिस्तानी कौन रहे हैं यहाँ पे? कितनी खिदमत की है पाकिस्तान की, असूलों की बुनियाद पे उन्होंने हमेशा जो है ना पाकिस्तान की सियासत की है, और जुडिशरी की हमेशा खासकर उन्होंने उसकी इज्जत की है, उसका एहतराम किया है, और उसको संभाला है, उसको माना है। लेकिन बीबी साहबा जैसे यानी एक दिहाई यानी ट्रू पाकिस्तानी ने मजबूरन होकर उसको ये कहा गया, उसने कहा कि जी के पंजाब के जो है ना के लिए और फैसले होते हैं और सिंध के लिए और फैसले होते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे हम यहाँ पर बैठ के एक इंसाफ का जो निजाम बना लें। और ये सब चीजें आज जो पैदा है उसकी वजह यह है कि जुडिशरी को किसी जो कोई शख्स पसंद है और कोई शख्स पसंद नहीं है, जो पसंद है उसकी वजह से ये सब चीजें पैदा हो रही है, उसको बैकअप करने के लिए सब चीजें पैदा हो रही है, उसके खिलाफ कानूनन आईनी तरीके से कॉन्फिडेंस नो कानून जो लाया गया वो उसकी वजह से ये सब चीजें की जा रही है कि उसकी सजा मिलती जा रही है। तो ये खुदा बंद होना चाहिए, यहाँ पर जो है ना चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया जहान में मुल्क का यानी इतना बुरा सिस्टम है, नाम है कि आप किसी भी मुल्क में चले जाए, पाकिस्तान का नाम ले लें तो लोगों को एक किस्म की जो ना, चाहे वो पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी ना हो, तो वो एक अजीब सी फीलिंग दे देते हैं, और वो जो है ना बहुत ही हमें बदकिस्मती की बात है ये। अब आके मुझे इजाजत दीजिएगा, थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ा लेते हैं कि जो स्टेट बैंक मामला है डॉक्टर साहिबा, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सी लीडरशिप को इस पे बात करते हुए सुना, कुछ लीगल माइंड्स जो हैं आपकी जमात के उनको भी इस पर कमेंट करते हुए सुना कि ये जो डायरेक्टिव आया है सुप्रीम कोर्ट का ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत से इस वक्त मुल्क के माशी एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि IMF के साथ जो मामला है वो बहुत मुश्किल से लग रहा है कि अब ट्रैक के ऊपर आ रहा है। ऐसे में अगर इस तरह की कोई अमाउंट जो है वो निकाली जाती है स्टेट बैंक के किसी भी अकाउंट से, तो उसका बहुत बड़ा मनफी असर हो सकता है डील के ऊपर, क्योंकि एक तो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के ऊपर हमने एग्रीमेंट किया है IMF के साथ, फिर उसके बाद बजट खसारे पर भी उसका एक इंपैक्ट हो सकता है अगर इस तरह की कोई अमाउंट निकाली जाए। तो ये सारा कुछ कैलकुलेट किए बगैर ही इस तरह की डायरेक्टिव को अगर एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आप लोगों की अभी गवर्नमेंट थी कुछ अर्सा पहले, अगर सपोर्ट करने चल पड़ेगी, तो क्या आप लोगों को पाकिस्तान की मईशत का किसी भी चीज का कोई आप लोग वो नहीं करते, कोई अंदाजा लगाए बगैर बात कर देते हैं? देखिए जी, ये बात तो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये बात की है, और वो कुछ जाहिर है मैं समझती हूँ कि वो माशाल्लाह से बहुत सबसे बड़ी कोर्ट के चीफ हेड कर रहे हैं, तो बगैर सोचे समझे तो बात नहीं करेंगे। काफ़ी इस पे बहस हुई है इस मामले पे कि दो इश्यूज बताए थे गवर्नमेंट की तरफ से उनके लॉयर ने कि एक मायशी मसला है और एक सिक्योरिटी का रीज़न है जिसकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि हम कोई ना कोई इसका हल निकालें कि 20-21 अरब निकालना, जहाँ पे एक काबीना 70-80 लोगों की जिनको अरबों पे जो है इस वक्त जो है यूज किए जा रहे हैं, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उनको गाड़ियां लाई जा रही हैं बाहर से, बहुत सारे उनके पर पैसे खर्च हो रहे हैं। आप लोगों के दौर में काबीना में अरबों रुपए खर्च होते थे, अपनी सैलरीज को भी कर्टेल कर सकते हैं। मेजॉरिटी स्पेशल असिस्टेंट्स और मिनिस्टर्स जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में वो तनख्वाहें नहीं ले रहे, वो तनख्वाहें नहीं। जब पीटीआई जी
تو یہ لیکن اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی تنخواہ عادی کر دیتے ہیں, ہم ججز حضرات اپنے کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں, کیونکہ آئین کی بات ہے. ایکچولی مسئلہ اب آئین پہ آ گیا ہے کہ آئین میں 90 ڈیز سے ایک دن بھی اوپر جو کہ آج ہو چکے ہیں. اب ہم نے یہ سنا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے, جو چیف منسٹر کوئی چیک سائن جو کریں گے وہ بھی جو ہے وہ اتنا کریڈیبل نہیں رہے گا, کیونکہ آئین کی بات ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دو بڑے بڑے لائرز جو اس وقت گورنمنٹ میں پارٹی ہیں, ان کے لائرز اعتزاز احسن صاحب, لطیف کھوسہ صاحب بھی گول میز کانفرنس کرتے ہیں, وہ یہ بات چیت یہی کر رہے ہیں کہ ہم آئین سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی اس ملک میں. اگر آئین ہے تو یہ جنگل نہیں ہے, اس ملک کو جنگل نہیں بنانا, ہم نے بنانا ریپبلک نہیں بنانا, تو آئین کی بات ہو رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو حل نکالنا ہے. اس کے لیے انہوں نے اس طرح جو ہے گورنمنٹ اگر آپ کا سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ کو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے یہ جو بھی فیصلہ کیا, ہم تو سر آنکھوں پر, ہم بھی تو سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو آج دیکھیے ہمارے پارٹی کے جس طرح سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, ہر کورٹ میں پیشیاں ہو رہی ہیں, ہم نے تو ان کو مانے چلے جا رہے ہیں. اس لیے جو سپریم کورٹ فیصلہ دے گی تو میرے خیال میں سوچ سمجھ کے وہ دیں گے, وہ اتنے بڑی لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے صدیق فاروق صاحب, ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو بھی دیتی ہے سوچ سمجھ کر دیتی ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور سر یہ جو IMF والا معاملہ ہے, جو فائنینشیل اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس ڈیل کے اوپر, ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا, اور دوسرا ایک سوال میں ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرارداد منظور کی پارلیمان نے اور کہا جی کہ ہم مسترد کرتے ہیں 8 رکنی بینچ والا جو سارا معاملہ ہے اس کو لے کر, اس بل کو لے کر, تو سر اس کی کیا آئینی یا قانونی حیثیت ہے؟ یو لیگل پرسن آلسو, اس طرح کی قراردادوں کا کیا مطلب ہوا کرتا ہے سر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عرض کیا ہے, پارلیمان کے ہر لفظ, ہر قرارداد کا ایک مقصد ہے, اور یہ پاکستان کے منتخب نمائندوں نے پاکستان کے عوام کی رائے سپریم کورٹ کو بھیج دی ہے کہ آپ کے ان اقدامات کو نہیں مانا جا سکتا, آپ وائلیشن کر رہے ہیں. سینئر ججز کو نہیں بٹھا رہے, اپنی مرضی کے ججز کا وہ بنا رہے ہیں اپنا بینچ. آپ وہ ان ججوں کو بنا رہے ہیں جن کے خلاف کرپشن کے جنہوں نے فائل کیے ہیں ثبوت ساتھ لگائے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں میں میسج دینا چاہتا ہوں, عدالتیں میسج نہیں دیتی, فیصلے کرتی ہیں. لہذا اس چیز کے خلاف جو بات کی ہے وہ کی. ایک انہوں نے کھوسہ صاحب کی بات کی, کھوسہ صاحب کو پیپلز پارٹی نے فارغ کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے جیلوں میں ڈالے ہیں. بھائی ہم نے کسی کے خلاف 15 کلو ہیروئن کا کیس نہیں بنا, خواجہ آصف کی طرح آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں بنایا. ابھی تک تو انکوائریاں تک ہم وہ کیس بنانا چاہ رہے ہیں, بلکہ ادارے بنا رہے ہیں جو متعلقہ ادارے, ان کی طرف چیزیں ریفر ہوتی ہیں, وہ انکوائریاں کر کے کیسز بنا رہے ہیں. اگر ہم ان والا کام کرتے, ان میں سے کسی کو باہر نہ رہنے دیتے جس طرح انہوں نے نواز شریف صاحب کی پوری اسمبلی جیت. صدیق صاحب آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کروں گی, وقت تھوڑا کم ہے, میں ایک چیز پر ضرور آپ سے آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں. وے آؤٹ کیا آپ کو نظر آتا ہے اس پوری رفٹ کے اندر سے, اس پورے کانفلکٹ کے اندر سے, کیونکہ یہ جس لیول پر یہ کانفلکٹ جاتا چلا جا رہا ہے اس کا نقصان سر الٹیمیٹلی پاکستان کو ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے, جلدی سے جواب دیتا ہوں, سب لوگ بیٹھے, تمام پارٹیاں, میرے خیال میں ایک ایفرٹ تو ہوئی ہے, وہ شاید آج سراج الحق صاحب ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے, یہ پہلے تو ایک کمیٹی بنائے جو ایک قومی ایجنڈا بنائے, اس ایجنڈے پر ساری پارٹیاں اور بھی جو قابل ذکر گروپس ہیں پاکستان میں وہ سب بیٹھیں اور اس پر ایک ایماندارانہ ڈسکشن ہو, کوئی پیش کی شرائط نہ عائد کی جائیں, اور ملک کے تمام مسائل 2 مہینے لگ جائیں, 3 مہینے لگ جائیں, 4 مہینے لگ جائیں, ان کو اچھی طرح سے ڈسکس کر کے ایک فارمولا بنائیں اور پھر اس پر اس کی امپلیمنٹیشن. یہ حل ہے جیسے جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا صاحب نے 28 سال کی قید کے بعد ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا, اور وہ اتنے ظلم کیے وہاں کی کالی آبادی پر. چلے سر میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, ورنہ مزید اس پر ضرور بات. پاکستان کے پاس بہت سارے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن مومنٹس آئے ہیں پاکستان کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں, لیکن وہ والا ظرف کہنا چاہیے یا وہ والا جو ویژن یا لیڈرشپ ہے وہ انفارچونیٹلی کبھی کسی نے یہاں پر ایکسرسائز نہیں کی. وقت ہوتا تو میں ضرور اس پہ آپ سے آپ کی مزید رائے لیتی. بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب آپ کے وقت کے لیے, صابر بلوچ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے, ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ کے شکر گزار ہے پروگرام میں وقت دیا. نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.